बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, मेरे अजीज़ों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज चूँकि मुहर्रम के दिन शुरू हो चुके हैं, तो आज मेरा इरादा है कि आपको मुहर्रम की फजीलत के बारे में, मुहर्रम जो है वो हमें अहले बैत की मोहब्बत याद दिलाता है। मुहर्रम जो है हमें अहले बैत की कुर्बानियाँ याद दिलाता है। तो आज मैंने सोचा कि आपकी खिदमत में अहले बैत का एक बेहतरीन सबक आमोज़ ईमान फ़रोज़ वाक़या सुनाऊँ, जिससे इंशाअल्लाह मेरा भी ईमान ताज़ा होगा, आपका ईमान ताज़ा होगा। क्योंकि इन वाक़यात के सुनाने से मकसद मेरी अपनी इस्लाह भी है। मैं ख़ुद गुनाहगार इंसान हूँ, मैं ख़ुद एक ख़ताकार इंसान हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसी वीडियोस बना के, ऐसे ईमान फरोज़ वाक़यात बयान करके मेरा भी ईमान ताज़ा हो जाए, मेरे अपने गुनाहों की, मेरी भी ख़ताओं की, गलतियों की इस्लाह हो जाए। मैं ख़ुद अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ अपने गुनाहों की। तो आप जितना मुझे प्यार मोहब्बत देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे बयानात को जितना लाइक शेयर करेंगे और कमेंट से मुझे मोटिवेट करेंगे, मेरी हौसला अफजाई करेंगे, तो इंशाअल्लाह मैं मज़ीद आपके लिए आगे से आगे नई वीडियोस बनाता रहूँगा। तो अहले बैत में से एक ख़ानदान था जो खुरासान में रहता था। खुरासान आजकल जो है वो आधा ईरान में है और आधा अफ़गानिस्तान में है। पहले खुरासान मुकम्मल एक सूबा होता था इस्लामी तारीख़ में। तो लेकिन खुरासान में इस्लामी तारीख़ में अहले बैत में सैयद एक ख़ानदान रहता था। उसमें एक आदमी का इंतकाल हो गया, तो उसकी बीवी बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। तो जब उस पर फाके आए, तो बेवा औरत ने सोचा कि मैं यहाँ से हिजरत कर लूँ, अपने फाके को छुपाऊँ। सुबहान अल्लाह, क्या ज़माना था! ऐसे खुददार लोग थे जो अपने फाकों को, अपनी गरीबी को छुपाते थे, दूसरे लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाते थे, बताते नहीं थे। तो बीवी ने अपने बच्चों को साथ लिया, तो खुरासान से हिजरत करके ऊपर समरकंद चली गई। ये समरकंद का इलाका आजकल अज़बकिस्तान, ताजिकिस्तान, इन इलाकों में से एक शहर है। तो वो समरकंद चली गई। तो वो वहाँ के गवर्नर वाली समरकंद के पास गई। वहाँ भी इस्लामी हुकूमत थी, और उसे जाके कहा कि मैं आले रसूल में से हूँ, मेरे ऊपर जो है फाके आ गए हैं, मैं बेवा औरत हूँ, तो मुझे एक दो रात का ठिकाना चाहिए, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके लिए रोटी का इंतज़ाम भी चाहिए, ठिकाना भी चाहिए। तो वाले समरकंद ने कहा, जो वहाँ का गवर्नर था, उसने कहा कि कोई सबूत लाओ, कोई गवाह लाओ कि तुम आले रसूल में से हो, सैयद ख़ानदान में से हो, अहले बैत में से हो। तो उस औरत ने कहा कि मैं तो यहाँ परदेसी हूँ, मेरा तो यहाँ कोई गवाह नहीं। उसने कहा कि यहाँ तो हर दूसरा तीसरा शख्स कहता है कि मैं आले रसूल में से हूँ, मैं सैयद हूँ, मैं शाह हूँ, मैं अहले बैत में से हूँ। तो उसने इनकार कर दिया। वो औरत बेचारी बहुत परेशान हुई, वो बेवा औरत, और अपने बच्चों को लेके बाहर निकली परेशान, इधर उधर से पता किया। तो कुछ एक दो लोगों ने बताया कि थोड़ा सा आगे एक और अमीर आदमी रहता है, लेकिन वो है पारसी, आतिश परस्त है, मजूसी है। मजूसी कहते हैं आग की पूजा करने वाले काफिर को, ऐसे काफिर जो आग की पूजा करते हैं। तो वो जो मजूसी है ना, लेकिन उसकी एक खूबी है कि वो बड़ा सखी है। तो उसके पास चली जा, उम्मीद है कि वो तुझे ज़रूर तेरी हेल्प करेगा। तो वो औरत अपने बच्चों को लेके उस मजूसी के पास चली गई, अपनी ज़रूरत का इजहार किया, अपनी परेशानी बताई। तो उस मजूसी ने उस औरत को ठिकाना दिया, उसके बच्चों को, उसके बेवा औरत को खाना वगैरह खिलाया। तो उस औरत ने कहा कि मुझे 2-3 रातों के लिए ठिकाना चाहिए, खुराक चाहिए, तो जब तक मैं अपना यहाँ कोई रोज़गार ना बना लूँ, मेहनत मजदूरी का ज़रिया ना बना लूँ। तो उसने कहा ठीक है। तो जब रात हुई, तो वो जो समरकंद का गवर्नर था, वाली समरकंद, रात को जब वो सोया तो उसने ख्वाब देखा। उसने ख्वाब देखा कि वो जन्नत में है और एक आलीशान महल है, जिसके दरवाज़े पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, तो जहाँ के सरदार। तो उस वाली समरकंद ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये किसका महल है? आपने फरमाया कि एक मुसलमान का है। तो उस वाले समरकंद ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं भी मुसलमान हूँ, क्या मुझे मिल सकता है ये माल? तो आपने फरमाया कि तुम अपने इस्लाम पे गवाह पेश करो, सबूत पेश करो। तो वैसे कांप गया,
اس کی چیخیں نکل۔ آپ نے فرمایا غصے سے کہ میری بیٹی آئی اور تو نے کہا کہ گواہ پیش کر، ثبوت پیش کر، تو بھی اپنے اسلام پہ گواہ پیش کر۔ تو اس کی ایک دم ایسے آنکھ کھولی تو ہائے 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 شور مچایا اس نے، اور اٹھ کے اس نے کہا کہ پتہ کرو بھائی، پتہ کرو وہ خاندان، وہ عورت کہاں چلی گئی۔ تو لوگوں نے پتہ کیا، خادموں نے، تو پتہ چلا جی وہ تو آتش پرست مجوسی لے گیا۔ تو صبح صبح دھما دھم جا کے اس کا دروازہ بجایا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا تو اس نے کہا کہ وہی وہ عورت مجھے دے دو، وہ خاندان مجھے دے دو، میں اس کی ہیلپ کروں گا، جو منہ مانگا انعام لے لو، جتنے منہ سے پیسے نکالو وہی دے دوں گا، وہ خاندان مجھے دے دو۔ تو وہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگا کہ آقا اب یہ نہیں ہو سکتا، سودا بن دیکھے ہوتا تو ہو جاتا، دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے۔ میں کل شام تک میں بے شک مجوسی تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اہل بیت کے خاندان کو پناہ دی، ان کو کھانا وغیرہ کھلایا، ان کی ہیلپ کی، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ میں رات کو ایمان کے ساتھ اور مسلمان ہو کے سویا، میرے بیوی بچے مسلمان ہو گئے۔ تو جب رات کو جب تو خواب دیکھ رہا تھا، اس وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو اللہ کے نبی مجھے خواب میں کہہ رہے تھے کہ یہ محل تجھے دیتا ہوں، تجھے دیتا ہوں، تو نے میری بیٹی کو پناہ دی، میرے خاندان کو سہارا دیا۔ تو یہ عظیم خاندان، اہل بیت کے عظیم ترین خاندان، پوری دنیا کا سب سے عظیم خاندان کون سا ہے؟ اہل بیت۔ اہل بیت، ہم ان کی قدر و قیمت پہچانیں، ہم آل رسول کی قدر و قیمت پہچانیں۔ سید خاندان کی تو ہم جوتیوں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہیں، جتنی ان کا ادب احترام کریں وہ کم ہے۔ تو یہ محرم کا مہینہ جو ہے ہمیں آل رسول کی محبت یاد دلاتا ہے، آل رسول کی قربانیاں یاد دلاتا ہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے جتنی قربانیاں دی کربلا کے میدان میں، ان کی وہ قربانی یاد دلاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے محرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی اولاد کی قربانیوں کو یاد کریں، ان کی محبت کو تازہ کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، ان کے واقعات جو ہے ان محرم کے دنوں میں دہرائیں، تاکہ ہمارے دلوں میں آل رسول کی محبت تازہ ہو جائے، تجدید کریں اپنے ایمان کی۔ تو اب میں اس واقعے کو ختم کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جتنا مجھے پیار محبت دیں گے، جتنا مجھے سپورٹ کریں گے، انشاءاللہ مجھے مزید جو ہے حوصلہ افزائی ملے گی، اور میں آپ کے لیے انشاءاللہ اچھے سے اچھے واقعات بیان کرتا رہوں گا۔ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، پورے عالم انسانیت کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔